हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पिलाମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ 8ର ମ୍ୟାଥ୍ ଯାହାକି ବର୍ଗ ଘନ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟିର 1.1 ସାରିଥିଲେ। ଆଜି 1.2 ଯାହାକି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 1.1ଟି କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣଫଳକୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କ 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ କେବଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ 0 ରହିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି ବର୍ଗର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗର ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗମୂଳ ଥାଏ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଧନାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳକୁ ରୁଟ୍ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ √9 = 3। ତାମାନେ 9ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ? 3। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହିତ 3 ଥର ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣଫଳକୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1, 8, 27 ଇତ୍ୟାଦି ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି 1.2ଟି ଯେଉଁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହିତ 3 ଥର ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣଫଳକୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ଘନଫଳ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କିଏ ହେଲା? 1, 8, 27 ଇତ୍ୟାଦି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। କାରଣ 1କୁ 3 ଥର ଗୁଣାଯାଏ 1 ହେବ। 8କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ 2 × 2 × 2, ତା 2କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ 27 ପାଇବାକୁ ହେଲେ 3 × 3 × 3 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ, କ୍ୟୁ ରୁଟ୍ ସଂକେତ ଘନମୂଳକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ q√27 ବା 27 କେତେ? 3। ତାହେଲେ 27ର ଘନମୂଳ କେତେ? 3 ହେବ। ମନେ ହେଲା କି? ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1.2ର ଯାହାକି ନିଜେ କରି ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ 1.2 ନିଜେ କରି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜେ କରି ଦେଖ। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି 27,000 ଓ 10,648ର ଘନମୂଳକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୁଲ ଥିଲା, ଏଠି 7 ଥିଲା। 10,678ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା 7ଟା ହେବ ନାହିଁ, 4 ହେବ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନଟିକୁ ତାର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 27,000ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିଥିବ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ତେବେ 27,000 ଲେଖିଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଥିବାରୁ 2 ପକାଇବ। ତାହେଲେ 2 ପକାଇଲେ 2 କେ 2, 2 3 6, 2 5 10, ଦୁଇଟା ଶୂନ ରହିଲା। ପୁଣି 2 ପକାଇବ, କେତେ ହେଇଯିବ? 6,750। ପୁଣି 2 ପକାଇବ, 3,375 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 3 ପକାଇବ ଏଠାରେ, କାରଣ ସଂଖ୍ୟା 3 ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର କ'ଣ କି? 3 ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 7, 5, 12, 3, 15, 3, 18, ତେଣୁକରି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ 3 ସୂତ୍ର ପକାଇବ। 5 ସୂତ୍ର ପକାଇଲେ ପୁଣି 3 ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପକାଇବ। ତାହେଲେ ଏଠି 3 ପକାଇଲେ ହେଲା 3 କେ 3, 3 କେ 3, 3 2 6, 3 5 15, ପୁଣି 3 ପକାଇବ। ତାହେଲେ 3 ପକାଇବ, 3 3 9, ତାହେଲେ 3 7 21, ଏଠି ହେଲା 1, 3 5 15, ତାପରେ 3 କେ 3, 3 2 6, 3 5 15, ତାପରେ 5 2 10, 5 5 25, 5 ପକାଇବ, 5 5 25। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଲେଖିଦେବ 27,000ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ 3 3ଟା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଠାରେ 2ର କ୍ୟୁ ବା 2ର ଘନ, ଏଠି 2ର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ 3ର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ 5ର କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 27,000 ଯାହାକି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ
तीनटा को गोटे नवा बर्तमान आलोचना कले ताले तीनटा को गोटे नेले वर्गमूल बेले दुईटे गोटे नौले किंतु एठारे तीनटारे गोटे नब कारण तीनटा दुई अच्छी गोटे नब जहाँकि दुईर क्यू अच्छी सेपरी 3 ର क्यू 5 ର क्यू ताले केते गला तार वर्गमूल जो बाहर करूल दुईटा निया किंतु एठारे तीनटा नब सब मन रखिबो ताले क्यू रूट ऑफ दिया माने एटी घन मूल आम बाहर करवा तीनटार गोटे गोटे आम नहीं जावा ताले 2 गुणन 3 गुणन 5 समान केते हला 30 ताले 27,000 ର घनमूल केते हला 30 हो गला सेहीपरी 10,648 ର मौलिक गुणनीयक ताले 10,600 दिया 78 किंतु 78 है ना 48 ର मौलिक गुणनीयक एठारे बाहर करियो एपरी ताले 2 पकेले 2 पंचा 10 2 3 6 2 3 4 2 8 2 पकेब सेपरी पकेला परे 2 3 4 212 212 2 3 4 2 पकेब 2 के 2 2 3 6 2 3 6 2 के 2 तापर लक्ष्य कर 1 3 3 1 11 विभाज्यता सूत्र प्रयोग करिवो ताले 11 विभाज्यता सूत्र कोन अजुग्म संख्यार समष्टि एवं जुग्म संख्यार समष्टि वियोगफल केते होतुव 0 होतुव नले 11 द्वारा विभाज्य होतुव ताले 11 द्वारा विभाज्य ताले एठारे 11 पकेले 11 के 11 ता केते रहला 2 रहला एठारे हे गला केते 23 11 दुले 22 आ 1 रहला 11 हला 11 के 11 ताले 11 गुण देला पर 121 पाइल ता लक्ष्य कर ए पर लिखि दबो र मौलिक गुणनीयक हला केते 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 11 गुणन 11 गुणन 11 ताले 10,000 क्यू रूट ऑफ 10,648 ର तीनटारू गोटे नवा ताले 2 नहीं जीवो सेपरी 11 अच्छी 3टा तेणुक 11 गोटे नहीं जीवो ताले 11 दुले 22 ताले 10,648 ର घनमूल केते हला 22 तापर प्रश्न पिला माने 2 नंबर रे केउ संख्या द्वारा 1323 को गुणन कले गुणफल गोटे घन संख्या हेबो ताले एठारे केउ संख्या द्वारा 1323 को गुणन कले गुणफल एक घन संख्या हेबो तेबे लक्ष्य कर सेपरी मौलिक गुणनीयक बाहर करिया तापर समाधान करिबा आ कोन तार 1323 ର मौलिक गुणनीयक लक्ष्य कर एपरी बाहर कर दबो कला परे केते हे जीवो 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 7 गुणन 7 ताले प्रश्न दिला कोन घन संख्या गोटे हबो घन संख्या हबा गला हम कोन आवश्यक पड़ची तीनटा मौलिक गुणनीयक समान आसी दरकार ताले एटी तीनटा 3 अछि दुईटी 7 अछि ताले आवश्यक कोन गोटे 7 दरकार हेले हे जीवो घन संख्या ताले मौलिक गुणनीयक गुडी को तीनोटी श्रेणी रे समान कले आ गोटे 7 ର दरकार होई थाए अतएव तेणु 1323 को 7 द्वारा गुणिले जोटी दरकार पड़ची ताकू आमे संख्याटी दे गुणी दबा जाकि 1323 को 7 द्वारा गुणिले यह गोटे घन संख्या हेबो ताले घन संख्या देखो केते होची घन संख्या हला 1323 गुणन 7 समान 9261 घन संख्याटी पाइबा तापर 3 नंबर प्रश्न देजी भूल बा छकी कि ठीक कारण सह दर्शा ताले आई रे अछि जे कोनसी अजुग्म संख्यार घन एक जुग्म संख्या डबल आई रे अछि एहीपरि कोनसी पूर्ण घन संख्या नाही जहार शेष अंक 8 हेबो ट्रिपल आई अछि गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 3 अंक विशिष्टर 3 अंक विशिष्ट संख्या होई पारे आई भी अछि गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 7 किंबा अधिक अंक विशिष्ट होई पारे भीर अच्छी घन संख्या गुड़िक अजुग्म संख्यक गुणनीयक थाए तेज लक्ष्य कर भूल ठीक आम दर्शेबा एवं कारण सह दर्शाई प्रश्न दिखाई जेकोसी प्रथम आई रे जेकोसी अजुग्म संख्यार घन एक जुग्म संख्या ताले एटा भूल अच्छी कारण लक्ष्य कर अजुग्म संख्यार घन एक जुग्म संख्या ताले कारण अजुग्म संख्यार घन एक अजुग्म संख्या हेब ये एग्जाम्पल देख 3 ର क्यू जहाँकि घन 3 ର घन बा क्यू केते हम 27 एटा जुग्म ना जुग्म तेणुक ये अजुग्म हो प्रश्न दिया जुग्म संख्या हेब किंतु अजुग्म संख्या से परी 7 ର क्यू बा 7 को 3 थर गुणिले केते हम 343 ये जुग्म ना अजुग्म अजुग्म तेणुक 5 को से परी 3 थर गुणिले केते हम 125 जहाँकि अजुग्म संख्या ताले आम दर्शाईदे से परी डबल आई देख ताले एपरी कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं जार शेष अंक 8 हेब एटा भूल अच्छी कारण गोटे संख्यार एक घरे 2 थिले ताहार घन संख्या एक घरे 8 रहिबो ताले एग्जाम्पल देख 2 ର घन केते हब 2 गुणन 2 गुणन 2 समान 8 सेहीपरि 12 गुणन 12 गुणन 12 समान
1728 ଯାହାକି 8 ରହୁଛି ଏକ ଘରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ, ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 8 ହେବ ନାହିଁ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର, କିନ୍ତୁ ହେବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 4 କିମ୍ବା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, 10ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? 1000 ହେଇଯିବ, ଯାହାକି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। କେତେ ଅଙ୍କ ହେଲା? 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ସେହିପରି 48ର କ୍ୟୁବ୍ ବା 48କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, 1,10,582। କେତୋଟି ଅଙ୍କ ହେଲା? 1 2 3 4 5 6, 5 ବି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 4 ଅଙ୍କ ଠାରୁ 6 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା ତା'ର ଘନ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ। ତାର ଆଇ ଭି ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 7 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ 4 କିମ୍ବା 6 ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, 99ର କ୍ୟୁ କେତେ ହେଉଛି? 1 2 3 4 5 6ଟି ଅଙ୍କ ହେଉଛି, 9,70,299। ସେହିପରି 25ର ଘନ ବା 25ର କ୍ୟୁ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 15,625 ହେବ। ଏଠି 5ଟି ଅଙ୍କ ହେଲା, ଏଠି ହେଉଛି 6ଟି ଅଙ୍କ ହେଉଛି। ତେଣୁ 4 କିମ୍ବା 6 ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ? 7 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଭି ନମ୍ବର ଦେଖ, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି ଏଟା, କାରଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୁଗ୍ମ କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଯୁଗ୍ମ ଥାଏ, ଅଯୁଗ୍ମ ଥାଏ। ସେ ଦେଇଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥାଏ। କିପରି ଦେଖ, 64 ଗୋଟିଏ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ଯାହାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଉଛି? କେତେଟା 2 ଅଛି? 6ଟା 2ରେ 64 ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ନହେଲେ 64 କେଉଁ କେଉଁ ପଣିକାରେ ଅଛି ବା କାହା କାହା ଗୁଣିଲେ ଆମେ 64 ପାଇପାରିବା? ସେହିପରି 27 ଦେଖ, 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3, ଯାହାକି ଅଯୁଗ୍ମ ଆସୁଛି। ଏଠି 3ଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି 6ଟା ଆସିଲା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଆସିଲା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ନା ଏଠି 64 ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ? 1 ଅଛି, 2 ଅଛି, 8 ଅଛି, 16 ଅଛି, 64 ଅଛି। ଏହିପରି କଲେ ହେବ। ନହେଲେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ କଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା କ'ଣ? 6ଟା 2ରେ 64 ପାଇପାରିବା। 27 ସେହିପରି 3 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 3, ଏଠି ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ନା ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ମନେକର 1331 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି ତୁମେ ଏହାର ଘନମୂଳ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କି? ସେହିପରି 4,913, 12,167 ଓ 3,000 ଓ 32,768ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କିପରି ଆମେ ତା'ର ଘନମୂଳ ପାଇପାରିବା? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମନ ଦେଇ 4 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଶ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। 4 ନମ୍ବରଟି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେଖ। ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଯଦି 1 ଥିବ, ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ହେବ 1। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବ 2, ତେବେ ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ହେବ କେତେ? 8 ହେଇଯିବ। ସେହିପରି 3 ଥିଲେ 7 ହେବ, 4 ଥିଲେ 4 ହେବ, 5 ଥିଲେ 5 ହେବ, 6 ଥିଲେ 6 ହେବ, 7 ଥିଲେ 3 ହେବ, 8 ଥିଲେ 2 ହେବ। এই ଫର୍ମୁଲାଟିକି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତେବେ এই ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ এই ସାରଣୀଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। এই ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସମାଧାନ କରିବା। ତୁମକୁ ଇଜି ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଯଦି 1 ଅଛି ତାମାନେ ଘନମୂଳ କେତେ ହେବ? ଘନମୂଳ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସିଏ ହେବ 1। ଡାହାଣ ପଟି ଅଙ୍କଟି ହେବ 1। ସେପରି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣଘନର 2 ଥିବ ତାହେଲେ ହେବ ଡାହାଣ ପଟି କେତେ ହେବ? 8 ହେବ। ଯଦି 3 ଥିବ 7 ହେବ, 4 ଥିଲେ 4 ହେବ, 5 ଥିଲେ 5 ହେବ, 6 ଥିଲେ 6 ହେବ, 7 ଥିଲେ ପୁଣି ଓଲଟି ଯିବ, 7 ଥିଲେ 3 ହେବ, 8 ଥିଲେ 2 ହେବ। ମନେ ହେଲା କି? ଏଇଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତେବେ ଆଇରେ ଥିଲା
1331 गोटे पूर्ण घन संख्या ताले उत्पादक निर्णय न करी तुम यार घनमूल निर्णय करिपारिब कि प्रश्न थिला। ताले 1331 संख्याटी को बामरू आरंभ करी दुई भाग कले आमे पाइबा प्रथम भागर 3टी अंक और द्वितीय भाग रे गोटी अंक। प्रथम भाग लक्ष्य कर 1331 को आमे दुई भाग करिबा 331 गोटे आ गोटे हला 1। ताले 1331 संख्याटीर शेष अंक हला केते 1331 शेष अंक हला 1 हला। तेणु यार घनमूल शेष अंक केते हबो 1 हेबो। लक्ष्य कर 1 रे 1 होतला बुझी पाल कि नहीं। घनमूलर घन संख्याटी केते हला 1331 ताले डाण पटे एक घरे कि अछि 1 अछि तेणु 1 अछि माने घनमूलर 1 हबो डाण पटी अंकटी। तेणु यार घनमूल शेष अंक हबो 1। ताले प्रथम भाग 331 और द्वितीय भाग 1 जहाँकि 1 रो क्यू। ताले द्वितीय भाग किए थिला 1 थिला आमे नेथिले 1 तेणु 1 रो क्यू जा केते हबो 1 हबो 1 रो क्यू माने 1 हबो। ताले अतएव क्यू रूट हबो 1331 जहाँकि 1331 रो घनमूल केते हेगला 11 बा 1331 रो घनमूल रहिजिवो 11। एठी गोटे पाइले 1 1 रु 1 होतला तापर 1 गोटे जो अंक अछि बाम पटे जो दुईटी हम भाग करते 331 और 1 ताले 1 टी रो क्यू केते हेला 1 हेगला। परवर्ती जो संख्याटी अछि देखिले तुमे जानि परिबो 4913 एटी 1 अछि बोली तुमे भलो भाबरे बुझि पार नथु बोधे किंतु 4913 रे तुमे निश्चित क्लियर रहि जिवो किपरि उत्पादक निर्णय न करी तुमे घनमूल अनुमान करि परिबो। तबे डबल आई रो देख अछि 4913 संख्याटीर प्रथम भाग हला 913 प्रथम भाग कर दबो डाहण पटरू जो अच्छी बाम पट गण जीव 1 2 3 ताले हेला केते 913 और द्वितीय भाग हला 4 मन लगी द्वितीय भाग केते हला 4 हला। ताले 913 संख्याटीर शेष अंक केते अछि 3 थिबारु यार घनमूलर शेष अंक केते हबो आलोचना कले 3 थिले 7 हेबो तेन करी 3 थिबारु घनमूलर शेष अंक केते हबो 7 हेबो। ताले द्वितीय भाग किए थिले आमे नेथिले 4 जाके द्वितीय भाग 4 नेथिले ताले लक्ष्य कर एठारे 1 रो क्यू 1 2 रो क्यू 8 ताले 1 आ 8 भितर 4 टी अछि कि नाही 1 आ 8 भितर 4 टी रहउची तेन कर केते नबा आमे तार पूर्व संख्याटा को नबा जाकी 1 को आमे नबा 2 को नबा नाही कारण 4 भितर जेहेतु अछि 1 आ 8 मध्य 4 अछि तेन कर 1 टी को नबा ताले एठारे 4 अंक विशिष्ट 1 और 8 मध्य थिबारु दशक स्थानीय अंकटी हबो 1 दशक स्थानीय अंक हला केते 1 एठी हम पाइथिले केते 3 थिबारु 7 नेथिलो लक्ष्य कर 3 थिबारु शेष अंकटी 3 थिबारु हम केते नेथिले 7 नेथिले एवं एठारे 1 आ 8 भितर 4 थिबारु 1 को आमे नबा तेन केते हेगला 17 हेगला। ताले 4913 रो घनमूल केते हेगला 17 मन लागी बुझे लागी नाही ता कमेंट जणाइबो आउ थरे कहि दोची लक्ष्य कर 1 रो की होला 1 2 रो की होला 8 ताले 1 आ 8 भितर के रोजी 4 रोजी तेमु 4 रोजी माने पूर्वटी नब बा सानटी नब 1 को नै जो दशक अंक रे थोइ दबो 1 अंक तो पाइजो 7 17 हला कार घनमूल 4913 रो घनमूल पाइबो 17। से पर ट्रिपल 8 देख 12167 संख्याटीर प्रथम भाग हला केते 167 प्रथम भाग नै जीवो और द्वितीय भाग हला केते 12 अछि तार प्रथम भाग संख्याटी 167 यार शेष अंक हला केते 7 ताले शेष अंक 7 माने कोन आलोचना करते 3 हबो 7 थिबारु यार घनमूल शेष अंक होई जीवो 3 पाइगल 3 तुमे। तेबे द्वितीय भाग संख्याटी हला केते 12 ताले 12 का भीतर रोजी केउ संख्या भीतर रोजी लक्ष्य कर 2 रो क्यू और 3 रो क्यू मध्य रोजी 2 रो क्यू हला केते 8 3 रो क्यू हला 27 ताले 8 27 भीतर के रोजी 12 रोजी तेन कर हम केउ अंकटी के नबा 2 टी के नबा आमे ताले 12 संख्याटी 8 और 27 मध्य थिबारु दशक स्थानीय अंकटी हबो 2 हबो ताले अतएव 12167 रो घनमूल केते हे जिवो 3 हम पाइथिले 7 थिबारु शेष अंकटी 3 पाइथिले डाण पटी संख्या पाइक घर अंकटी घनमूल रो एबे पाइले केते 2 ताले 23 हला 23 हला कार घनमूल 12167 रो घनमूल हला 23 तबे आईवीटी देख
तापर देखिए 32,768 संख्याटीर प्रथम भाग है केते नवा 768 और द्वितीय भाग नब 32। प्रथमे 1 10 100 पर्यंत हो प्रथम भाग तापर द्वितीय भाग नेब तार प्रथम भाग संख्याटी के 768 ताले यार शेष अंकटी 8 थिबारु यार घनमूल शेष अंक हो 2 हो 8 अच्छी माने घनमूल शेष अंक हो 2 ताले द्वितीय भाग संख्याटी 32 ताले 32 क्या मझे अच्छी लक्ष्य कर 3 क्यू आउ 4 क्यू 3 क्यू है 27 4 क्यू है 64 27 64 मध्य 32 रोचे तेणुक 3 नहीं जावा ताले 32 संख्याटी 27 और 64 मध्य दशम स्थानीय अंक हम 3 ताले पाई आम 2 ये बर्तमान पाइले 3 ताले अतएव 32,768 घनमूल है के 32 मन है कि 5 नंबर देख प्रश्नटी कौन अच्छी 5 नंबर प्रश्न अच्छी निम्नलिखित मध्य केउटी सबुठारु बड़ कारण उपस्थापन कर ताले आई अच्छी 67 क्यू फेड़ान 66 क्यू 43 क्यू फेड़ान 42 क्यू 67 क्यू 67 स्क्वायर ट्रिपल आर अच्छी 67 स्क्वायर फेड़ान 66 स्क्वायर आई बी अच्छी 43 स्क्वायर फेड़ान 42 स्क्वायर ताले आ भितर केउटी बड़ हम पे तुम कम रहा तुम आपको समाधान कर कारण 67 क्यू बाहर करदेव 67 गुणन 67 गुणन 67 66 गुणन 66 गुणन 66 ताला भितर केउटी बड़ हम एवं ये क्यू अच्छी समान ये स्क्वायर अच्छी ताले निश्चित 67 क्यू फेड़ान 66 क्यू जो अच्छी निश्चित ये संख्याटी बड़ हम पे गुणिकी ठीक भाव में समाधान कर पाठपढ़ार मन देव समय नष्ट कर नहीं। रहुछि जय जगन्नाथ।